Video mo ako, syempre. Okay, banat. Ito, naka-video na to. Okay din, settle. Mamaya, ulitin mo. Okay na yan. Okay na? Oh. Off, safety. Ready, sipat. Nakapatong pare doon sa safety grip. Yan. Yan. Off. Pag ready, labas muna ang kamay pare ha, yung daliri doon sa trigger. Okay. Pag ready na, saka mo ipasok. Okay. Okay. Yeah. Okay. Tanggal magazine. Release magazine. Open bolt. Close mo na yan, pare. Pindutin mo lang. Putok. Putin lang ulit. Okay, banat. Kasa. Safety. Ready. Yun. Ito mama na ba sa bullseye mo, pare? Ha? Doon na sa gitna. Pare, meron ko pa